¿Me estás copiando? Sí, señora. The Pacific coast of Colombia, a region that over 300,000 people call home. There are no roads here, no cities, and for most inhabitants, there is nowhere to go for health care. However, today, one special hospital floats past all the barriers to reach her patients in need, the Hospital Boat San Raffaele. Bienvenidos a todos. Estamos en 92 centímetros. Muy bien, lindo eres. Mantengo sola porque como no me puedo colocar los zapatos, entonces necesito colocar algo. Tiene la presión muy alta, ¿yo? ¿Muy alto? Sí, señora, es que tiene que tomarse el medicamento oficiosita para que no se le suba mucho la presión. Hernia tengo Adelante. y necesito la operación, ¿no? On board the Hospital Boat San Raffaele are over 20 volunteer doctors and skilled nurses. Women and children patients are seen first, but nobody is turned away. Over 300 patients are treated in a single day, and for many of those, this will be their first time ever seeing a physician. The hospital is equipped with a pathology lab, consultation bays, an operating room, a pharmacy, and pediatric and gynecology departments. Our mission is to provide culturally sensitive and compassionate medical care to the entire Pacific region of Colombia. Llegó un paciente herido de bala. Necesito unos líquidos. ¿Con qué se hirió? Machete. Ok. Mueve los dedos. Mueve todo. También ese mismo. Metámoslo al quirófano, le damos un lavadito y le suturamos. Pues una adolescente de 15 años que ingresa al hospital a un control prenatal, nunca ha hecho un control prenatal, nunca ha ido a un médico. Nuestro ginecólogo la visita y encuentra que no hay líquido amniótico y por eso se procede, que es una urgencia, llevarla a hacer un parto de urgencia. Salió la cabeza. Tu bebé está hermoso, mamá. The small but mighty Hospital Boat San Raffaele will continue to overcome geographic, economic, and political barriers to reach her patients. Because if she won't, nobody else will. Our work prevents these neglected communities from seeing their suffering as natural and, for lack of resources, resigning themselves to illness and death. Please join us on our mission to bring everybody on board.